Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vraiment, le Seigneur a zala malamu pona biso nyonso. Eli Bwana awe mwema juu ya sisi wote. Tozondemisa ke petit à petit tozali ko avancer. Tunaaminia ya kwamba polepole tunasonga mbele. Bajour na biso ezali ko kende par rapport à bajour enseignement torobaki. Na masiku yetu iko nasonga mbele kuninganisha na masiku ya mafundisho yetu isema. Enseignement ici la kate. Mafundisho haimalizikaki. Mais tozui oyo eza d'abord l'essentiel. Lakini tunachukua ile inakuwa ya muhimu Et permettre yo oyiba ko comprendre na chaque sujet oyo tozui. Kuruhusu kuelewa kila kisina ile tunachukua. Oza na capacité ya ko défendre ango. Uwe na uwezekanifu ya kuitetea. C'est ça plus besoin na biso ndenge tozali kolobela sur cette parole. Ile njoo inakuwa hitaji yetu tunasemezana njoo ineno. Yango sans plus tarder. Bila kukawia. Lelo tozali kotanga nano Apocalypse chapitre. Tobandela na Apocalypse 10. Leo tunasoma kwanza Ufunuo sura ya 10. Mais tokobana ko utiliser toujours ba sujet aussi to le kaki pona ko toucher yango et faciliter biso compréhension. Tutaanza kutumia bisina vile tusha kupita, tutaanza kugusa hapa na pale njia ya tupate kuelewa vitu mzuri. Donc toko toucher na kati 3 jours d'Osée. Tutagusa masiku 3 ya Hosea. Toko toucher les saisons dans une année de grâce. Tutagusa vipindi katika mwaka moja ya neema. Et toko zara toujours na Apocalypse 10. Na tutakuwa paka Ufunuo sura ya 10. Tozotanga au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mujina la Yesu Kristo. Tobandi kotanga à partir à verset 1. Tunaanza kusoma kuanzia kushairi yake ya kwanza. Tokotanga même tina verset 7. Tutafikia hapa kushairi yake ya 7. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Niliona malaika mwingine wa uwezo alikuwa anatoka mbinguni. Enveloppé de nuées. Mwenye kuzunguka na wingu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Juu ya kichwa yake kulikuwa arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Na uso wake ilikuwa sawa jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Na miguu yake sawa nguzo ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Shika mkononi mwake kitabu kiloko yenye kufungua. Il posa son pied droit sur la mer. Akatia mguu wake juu ya bahari. Son pied gauche sur la terre. Na mguu yake ya kushoto juu ya udongo. Et il cria d'une voix forte. Akalamika kwa sauti ya nguvu. Comme rugit un lion. Kama vile simba anakuwa akilalamika. Quand il cria, wakati alilalamika, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Baragumu 7 ikasikiliza sauti yayo. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, wakati baragumu 7 isikiliza sauti yayo, j'allais écrire.
nilitaka kuandika, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, lakini nisikiliza kumbingu sauti moja inasema, celle qu'on dit les 7 tonnerres, funga ile baragumu 7 inasema, et ne l'écris pas. na usiandike. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre Na malaika ule niliona mwenye kushimama juu ya bahari na juu ya udongo, leva sa main droite vers le ciel akamusha mkono wake wa kume kumbingu, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, akalapa kupitia yule anaishi kwa milele na milele, qui a créé le ciel et mwenye ce aliumba qui s'y mbingu trouve, na vitu vyote vinakuwa, la terre et ce qui s'y trouve, udongo na vyote vinakuwa, et la mer et ce qui s'y trouve, na bahari na vyote vinakuwa, qu'il n'y aura plus de délai, hakutakuwa siku wakati, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kwa masiku ya sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atapika baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait, siri ya Mungu itatimizwa, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. kama vile alitangaza kwa watumishi wake manabii. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions aux lectures. Mungu aongeze baraka kuusomi ya maandiko. Na intervention elekaki Mu mahubiri pita, tozwaki premièrement tulichukua kwanza les saisons d'Asie année de grâce. bipindi mu mwaka moja ya neema. Toklasaki totalisaki que le départ de l'église ezana été Tulitia na kuonesha ya kwamba mwendo ya kanisa inakuwa ni wakati ya joto. et tolobaki pe que l'année ezana 2 groupes à pluie. Na tulisema mwaka inakuwa na vipindi mbili ya mvula. Pluie arrière saison Mvula ya kipindi ya kwanza na pluie ya première saison. na mvula ya kipindi ya pili. Pluie arrière saison yango nde babengaka pluie ya printemps. Mvula ya kipindi ya kwanza ndio wanaita mvula ya printemps. C'est cette pluie nde bandaka année que le Seigneur a pesé qui Exode 12. Ndio ile mvula inaanzaka na mwaka vile Mungu alileta mu Kutoka 12. Et puis Isha le temps où cette pluie kitaka wakati ile mvula inashukaka, natalisaki bino ke ezalaka moisson ya orge nimeonesha ya kwamba inakuwa ni mavuno ya ngano ya bei ya moisson chini ya blé. na kuya mavuno ya ngano ya bei ya nguvu. Nde totalisaki boye Ndio tulionyesha hivi, tolobaki ke baculture oyo nzambe apesaki tunaweza sema ile mifano Mungu alileta eza significatif inakuwa ya maana, parce que Dieu utilise les grains comme le Fils de Dieu. ndio Mungu anatumia mbeko sawa mwana wa Mungu, Il utilise les grains aussi comme sa propre parole. anatumia pia mbeko sawa neno lake ya upekee. C'est comme dans Matthieu 13. Usa vile Mathayo Un 13, cultivateur est sorti pour semer les blés. mlimaji alitoka ja kwenda kupanda ngano. Le Seigneur a dit que les semeurs c'est le Fils de l'homme. Bwana anasema mpandaji ni mwana wa mtu. La semence ce sont des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il a interprété. Mbeko ni watoto ya Mungu. Yemoko aussi Ye peke azalaka les grains de blé. anakuwaka mbeko ya Ndenga ngano. lobaki na Jean 12 au verset 24. Ndio anasema mu Yohana 12 shahidi ya 24. Donc ces choses que tozo komona naturellement Hivi tu tunaona katika umbile. et lobelaka na makambo eza spirituel aussi. Semezaka maneno inakuwa ya kiroho pia. Nde tozwaki ba base ya l'écriture. Ndio tulichukua misingi ya maandiko. Na kati ya koloba na biso Ndani ya misemo yetu totalisaki que tulionyesha ya kwamba Ruth Ruta aza lokola biso. eko sa vile shie Donc tozwaki place nini tolobaki. tuliweba fashi kana tulisemezea. Kolo apambola mingi pasteur Jacques. Bwana bariki zaidi C'est bien comme ça. ni mzuri hivi. Il faut kosala misala ya nzambe Inabidi na kufanya tashi nyonso nzambe akopesa yo. Makazi ya Mungu, makazi Kolo yote Mungu vraiment anapatia. pambola yo mingi. Mungu ambariki sana. Oyo bazali kobika ezali récompense ya babalosambo ebele basala. Ibeko naishi na kuya ni maripo ya maombi ya mingi Nde barifanya. yango ba réponse nzambe azopesa ndenge musala ezokoma lelo bo. Jo majibu ya Mungu anawapatia hivi Donc kazi ils ont kwa leo. persévéré na batemps très dur. Balidumu mwakati ya nguvu sana. Mais le Seigneur a consolé maintenant mitema na bango. Lakini Bwana kuna fariji mioyo zao. Lèvres fendues pour la gloire du Seigneur. Asema kazi na keti njuu ya utukufu wa Bwana. Que le Seigneur soit
baruwe. Asema Bwana apewe sifa. Nde totalisaki boye ke Ndio tunaonesha hivi kusema Ruth en réalité asema Ruta kwa kweli azalaka elembo ya église. anakuwa alama ya kanisa. Tozalaki kozwa ye wapi? Tunaanza kumbeba wapi? Tolobaki Ruth auti na nzela ya Lot. Tulisema Ruta alitoka munjia ya Loti. Et puis tozwaki aussi Kisha tulibeba Boaz auti par Abraham. Boaz anatokea kwa Ibrahimu. Et tomonaki ke si Lot était sauvé, Na tuliona kusema kama Loti arokolewa ezalaka na makasi na ye te. haina kwa nguvu yake. Mais Dieu se souvint na prière ya Abraham Lakini Mungu alikumbuka maombi ya Ibrahimu et il sauva Lot. na akamuokoa Et Loti. c'est ce que le Seigneur azoloba dans sa propre parole. Jo vile Bwana kunasema maneno yake peke Donc yake. azokanisa nde na prière ya Abraham. Eko na wazia maombi ya Ibrahimu. Et puis il sauva Lot. Kisha anamuokoa Loti. Wana ezalaka na Genèse 19 verset 29. Pale kwa Mwanzo 19 mstari ya Donc 29. là où Dieu se souvint d'Abraham et il sauva Lot. Pale Mungu anamkumbuka Ibrahimu anamuokoa Loti. Ezalaka Genèse 19 verset 29. Inakuwa Mwanzo 19 mstari ya Yango 29. totalisaki réalité ya likambo wana. Ndio tunaonesha ukweli ya hiyo mambo. Eza que l'intercession de Christ et Jésus yango nde ezopesa biso salut. Asema ni maombezi ya Kristo Yesu ndio kunatupatia wokovu. Jésus-Christ comme le véritable Abraham Yesu kama vile Ibrahimu wa kweli nde tozozwa salut ndio tunapokea na wokovu nzela ya losambo ya Jésus-Christ. kupitia maombezi ya Kristo Et Yesu. biso tozobenga comme Lot. Shie tu kama vile Loti. Etant tozomona Lot tozomona Ruth. Kama tunaona Loti tunaona Ruta. Alors tozwaki tant nini yango Ruth akotaki na Israël. Tulibeba wakati kanile Ruta aliingia mu Israeli. Tokomparaki Ruth na ba branche ya olivier sauvage. Tulilinganisha Ruta na hiyo michi ya muzeituni ya pori. Na Romains 11 Warumi 11. l'écriture ezolobaki le Seigneur akataki ba branche ya olivier sauvage Andiko inasema Bwana alikata muzeituni ya aye pori. na yango Anakuwa nayo, koante na arbre ezalaki en Israël. anakuwa kuichomeka kuiyo muchi ilikuwa mu Israeli. Nde tolobaki ke ombre eloko wana d'abord Ndio tulisema kimvuri ya hiyo kitu. moko ya batémoignage na yango Anasema moja ya ushuda. eza Ruth oyo ayaki Inakuwa ni Ruta wala alikuwa. ayokota na famille ya Juda. Anaingia mujama ya Yuda. Alors tozwaki Ruth chapitre 1 au verset 22 Tulibeba Ruta sura ya kwanza mstari ya 22. et confirmer biso ke Ruth akota na territoire Inetuhakikishia sasa Ruta aliingia ya mwichi Juda ya Yuda au temps ya moisson d'orge. wakati ya kuvuna ngano ya bei ya chini. Moisson d'orge Asema ngano ya bei ya chini ezaka moisson oyo ebandaka presque na printemps inakaka mavuno inaanzaka mu printemps et na été na mujoto ezalaka na moisson de blé. inakuyaka hiyo mavuno ya ngano ya bei ya Donc Yuda. totalisaki Tulionesha ezala blé ikuye ngano ya bei ya ezala Yuda, orge ikuye ngano ya bei ya chini, esalaka toujours lipa. inafaanka yote mukate, Donc elobelaka sur le Seigneur d'abord Jésus-Christ inasemeaka juu ya Yesu Kristo. na kati na ye biso tozali compte Ndani yake shie tunahesabiwa. nde tolobaki boye. Njo tulisema hivi, Tozwaki maintenant le témoignage de la parole mosusu. tulibeba ushuda ya neno ingine. Tozwaki Hébreu chapitre 1:1. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza. Autrefois, Wakati ingine de plusieurs reprises, mumamara ya mingi, de plusieurs manières, mumanamna mingi, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Bwana alisema na mababu zetu kupitia manabii. Donc, tant utilisaki Hébreu chapitre 1 verset 1, Wakati tulitumia Waebrania sura ya kwanza mstari ya kwanza, ezalaki koyede biso to comprendre que le Seigneur azalaka na ba témoin na kati ya likambo. Deux ou trois témoins. ilianza kutusaidia sema baba iko na bashuda mukati ya mambo bawili au Donc, watatu. azolobela likambo Eko nasema mambo et puis alobi yango so d'une autre manière. kisha anasema muali ingine. Alors, nde totalisaki boye Njo tulionesha hivyo na kati ya kotambola na biso. ndani ya kutembea kwetu. Tozwaki ministère ya Jérémie. Tulibeba huduma ya Yeremia. Donc, tant tozwaki ministère ya Jérémie, Wakati tulichukua huduma ya Yeremia, totalisaki mission ya Jérémie. tulionesha kazi ya Yeremia. Tozwaki Jérémie chapitre 1 au verset 10. Yeremia sura ya kwanza mstari ya 10. L'écriture déclare Andiko inasema que le Seigneur abengaki Jérémie asema Bwana anamuita Yeremia pour abattre la maison juu avunje aribishe nyumba
a construit. kisha ajenge. Abengaki Jérémie aussi. Anamwita Yeremia On a déraciner l'arbre kusudi atukune muchi ou à abattre l'arbre au angushe muchi, et après à planter. kisha aipande. Il cherche ici. Donc c'est que nakati na yango Kusema ndani yayo toyaki komona que tous les prophètes tulikuwa kona banabii bote parlent de Jésus-Christ. beko nasemezea juu ya Yesu Kristo. Donc pourquoi le Seigneur appelle ça que Jérémie ministère Juu ya nini Bwana alimpatia Yeremia hiyo huduma? tozwaki Deutéronome Tulibeba kumbukumbu la au Torati chapitre 28. mustari ya 28. D'abord totangaki le verset 15 Tulisoma mustari ya 15. oyo ezolobake Ile kunasema mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel kama auti kusauti ya wamilele ton Dieu, wamilele Mungu wako, si tu n'observes pas ses commandements et ne mets pas en pratique tous ses commandements kama aweki katika tendo amri yake yote et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, na hiyo masheria yote ninakuandikia leo, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi tazama hiyo malaana yote itakuwa et juu yako qui seront ton partage. na itakuya ngambo yako. Donc quand Israël désobéit au commandement du Seigneur, Wakati Israeli anavunja amri ya Mungu, maintenant tala makambo nzambe alaki oyo ekokomela ye obandi otanga à partir ya verset 16. angalia mambo ile Mungu analaka tamufikia. Unaanza kusoma kuanzia mstari ya 16. Me ngai na kozwa mingi premièrement na likambo nazoloba mpona relier ministère ya Jérémie. Mimi ndabeba zaidi njuni ambatanisha ile mambo niko nasema na huduma ya Yeremia. Nazozwa verset 63. Niko nabeba mstari ya 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours Deutéronome 28 mais verset 63. Kumbukumbu la Torati 28. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien vile wa milele alianza kubeba hiyo mapendo juu kumifanya et vizuri à vous multiplier, na kuwajumlisha, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr paka vile atafurahikiwa njuu ya kuwapoteza et à vous détruire, na kuharibu, et vous serez arrachés du pays na mutatukunwa muinchi dont tu vas entrer en possession. ule Voilà. utaingia unaishika. Le Seigneur a promis Bwana alilaka qu'il va arracher. kusema atatukuna. Ndeto bandaki d'abord boye que Dieu compare Israël à un Jo arbre. tunaanza kusema Mungu analinganishaka Israeli na muchi. Là tozwaki psaume 80 au verset 9. Pale turibeba Zaburi 70 mstari ya 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans psaume 80 verset 9. Zaburi 70. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Ulitukuna mule mu Misri ile muchi. Tu as chassé les nations Ulifukuza et mataifa tu l'as planté. na ulienda kuipanda. Donc tant Israël a commis la terre promise, Wakati Israeli ingia muinchi ya Malaki, c'est que Israël a planté. ni kusema Israeli anapandwa. Maintenant Dieu a promis. Mungu alilaka. Dans Deutéronome 28 verset 63. Kumbukumbu la Torati Et si 20. Israël rejette le commandement de l'Éternel, Kama Israeli anatupilia amri ya Mungu, il sera ni arraché. kusema atatukunywa. Mais non, moni loba lobaki wana na Deutéronome 28. Unaona mambo alisema mkumbukumbu la Torati 20. Appelle Deutéronome 28 comme tout un ministère qu'il a donné à Jérémie. Anabeba kumbukumbu la Torati 28 kama vile huduma Donc anapatia les Yeremia. écritures wana solo ba Dieu azako prendre plaisir ya ko planter bino, Asema Mungu alifurahikia ya jua wapande, ya ko sale le bino malam, awafanyishe a ko vizuri, prendre aussi plaisir ya ko arracher bino. kisha atafurahikia kuwatukuna. Ndeto yaki ko mena ministère ya Jérémie. Ndio tunaomba sasa huduma ya Yeremia. Na Jérémie 1 Yeremia verset 10 mstari ya 10. et que le Seigneur a payé un ministère ya kuabattre, Asema wamile anapatia huduma ya Pia kuangusha, kuconstruire. kisha ya kujenga, ministère ya ko arracher huduma ya kutukuna, pe ya ko planter. kisha ya kupanda. Ndeto mona ki en réalité Ndio tuliona kwa kweli Dieu a parlé qu'il devait arracher le peuple. Mungu alisema inabidi atukune Faut taifa pas désobéir à la parole. juu abakutii neno. Effectivement, Kwa kweli au temps de Jérémie, wakati ya Yeremia l'arbre qu'on a arraché, c'était Israël. hiyo muchi balitukuna ni Israeli, Akienda captivité. ilienda katika butumwa.
mouvement ne salemi point asema hiyo kutingizika ilifanyika ezaki juu mouvement moko prophétique ilikuwa kutingizika ya kinabii oyo esengeli s'accomplir au temps de Christ Jésus ilipendeza itimizike wakati ya parce que Yesu le Seigneur azoloba kwa sababu Bwana anasema vous lisez les écritures Mungu anasoma maandiko vous sondez cela mnachunguza vous maandiko pensez avoir en elle la vie mnawaza kupata uzima ndani azoloba na Jean 5 hebu nasema Yohane verset 39 à 41 mstari ya 39 alors c'est bien tel qui rend témoignage de moi asema nimeandika naleta ushuhuda juu yangu et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. na mpende kuja kwangu juu mpate uzima. Donc Jésus-Christ est le véritable Jérémie. Yesu Kristo ni Yeremia wa kweli. Il est le véritable Élie. Anakuwa Elia wa Il kweli. est le véritable Moïse. Anakuwa Musa wa kweli. Il est le tout des prophètes. Asema yeye ni utele wa nabii wote. Nde tomoni Jésus pona koluka place oyo azosala action ya kuarracher. Jo tunaona Yesu fasi unafanya tendo ya kutukuna. Nde tomoni na Matthieu 21. Jo tunaona Mathayo 21. À partir verset 43. Sasa mstari ya 43. Tozotanga yango. Tunasoma Matthieu 21. Mathayo 21. À partir verset 43 tena 44. Mstari ya 43 mpaka 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je vous le dis. Joko mani nawaambia Le royaume de Dieu vous sera enlevé ufalme wa Mungu itamiondolewa et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. itapewa kwa taifa ile itatoa matunda. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, Ule atanguka juu ya hiyo chiwe atajiumiza, et celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. na ule ambapo chiwe itamwangukia itamusaka. Nazoswa premièrement le verset 43. Nabeba mstari 43. Que Dieu akobotola royaume. Mungu atatosha ufalme. Royaume oyoyo, Ufalme hiyo c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Parce que Kwa sababu Luc chapitre 17, Luka mstari ya 17 na verset 20 au verset 22, mstari ya 20 mpaka nous 22. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Wafarisayo wamlomba Yesu wakati ufalme wa Mungu utakuwa ni wakati gani? Il leur répondit, Akawajibu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. ufalme wa Mungu haikuwe kwa namna ya kutazamia. On dira point il est ici Hawatasema yo ile kule ou il est là. au yo ile pale. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Tazameni ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Là c'est Luc 17, Pale ni Luka 17 verset 20 au verset 21. mstari ya 20 mpaka Donc 20. en réalité le royaume de Dieu c'était lui la parole. Kwa ukweli ufalme wa Mungu kwa ni yeye neno. Or le royaume de Dieu Japo ufalme wa Mungu est comparable à l'héritage que le Seigneur a fait à Abraham, donc une terre. inalinganishwa na urithi ile Mungu alimpatia Ibrahimu bulongo. Parce que le royaume ils ont ça les repos. Kwa sababu hiyo ufalme inaleta mapumziko. Et c'est ce que Hébreux 4 résout. Jo ile wa Ibrania ili nitonesha. Donc c'est que Ni kusema de comprendre que le royaume qui sera enlevé au milieu d'eux tunaelewa kusema ufalme watatosha katikati et yao. sera donné à une autre nation, Itapewa kwa taifa ingine. c'est Jésus-Christ Ni lui-même. Yesu Kristo. C'est lui qui est le royaume de Dieu. Yeye ndio ufalme wa Mungu. Parce qu'il y a le royaume est au milieu de vous. Yeye ndio anamwambia sasa ufalme Donc uko katikati. c'est lui le royaume. Yeye ndio ufalme. Dans Luc 17 verset 20 à 21. Luka 17 mstari ya 20 mpaka Et 22. Jésus-Christ ça comparable à une terre. Na Yesu analinganishwa na udongo. Na image, Na picha c'était la terre que Israël a zwaka. ilikuwa ni hiyo udongo Israeli anapokea. Et cette terre, Na hiyo udongo ils signe à royaume de Dieu. ilikuwa alama ya ufalme wa Mungu. Mais Israël fut déraciné. Lakini Israeli alitukunwa. Mais tant qu'on va déraciner, Wakati alitukuniliwa, on la déraciner à cause de la désobéissance. anatukunwa juu ya kutokutii. On la déraciner à cause ya manque à respect à commandement. Anatukunwa juu asheshimie amri ya Mungu. Or le commandement est accompli en Jésus-Christ. Japo amri inatimizwa ndani ya Yesu Kristo. Donc en réalité, Kwa ukweli, tant ba rejeter Jésus-Christ, wakati banamutupa Yesu, ndezo sala ke bazala déraciner. jo inafaa batukuniliwe. Mais cause la déraciner wana. Kule kutukunwa, Ezo sala ke le royaume ezo kende quelque part. inafaa se ufalme nenda fazi moja. C'est comme tant ba rejeter ki le royaume appelé Moïse. Ili kusema batupilia ufalme anaita Musa. Parce que Moïse était tout un roi. Musa alikuwa ni mfalme. Et c'est ce que Deutéronome ezoloba. Jo vile kumbukumbu la Torati Dans nasema, Deutéronome 32, il était roi. kumbukumbu la Torati 32 alikuwa À mfalme. partir du verset 4 à 5. Mustari ya 4 na 5.
Mais sengeli nao comprendre boyete. Ilipendeza uelewe kusema Quand ayaki devant ce frère, wakati alikuwa mbele ya banduku yake, première fois, kitu ya mara ya kwanza asalaki l'action moko, alifanya tendo moja, akutaki Égyptien, anakuta Mumisri azobeta son frère, eko na pika nduku yake, donc azobeta Israélite, eko na pika Muisraeli. wana Israeli kotelesa tout un temps, Pale alianza kuonesha wakati moja, parce que kwa sababu à combattre Égyptien, alipika ule Mumisri. Etienne tang azoloba, Wakati Stefano alobi ke anasema il pensait que les Juifs bako comprendre que Nzamba ko délivrer bango par lui. alianza kuwazia kusema wale Wayahudi wataelewa kusema Mungu atawaokoa kupitia Dans mikono yake. salaki cet acte là. Jo alifanya hiyo tendo. L'acte à salaki wana, Hiyo tendo alifanya. c'est ce que le Seigneur azoloba na Matthieu 23 Jo ile Bwana anasema Mathayo 23 à partir du verset 37. kuanzia mstari wa 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, Yerusalema kuna uwa banabii. qui lapide ceux qui te sont envoyés. Huku napika mawe bale bajumbe. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes? Mara ngapi nilipenda kuwakusanya kama vile kuku anakusanyaka watoto yake. Omonika parole wana lobi, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Unaona ile tamko anasema mara ngapi nilipenda kuwakusanya. Déjà atangi mouvement ya David na bergerie de son père. Pale anataya mambo ya Daudi, kutingizika kwa Daudi na hiyo zizi ya baba yake. Parce que David tanga zoya ko combattre Goliath, Daudi wakati wa kumbanisha Goliata azo sala mention eko na ta ena femme ena taille que ton serviteur asema mutumishi wake azalaki ko batela ba brebis ya son père. alianza kukinga kondolo ya baba yake. Et quand arrivait un ours Na wakati ndubu alikaribia ou un lion, au simba, comprendre les mouvements. elewa kutingizika. Ce qui lui a continué à bergerie. Kama simba anaingia Action de mzizi, Jérusalem. asema ni Dispersion. batazambazo. Amen. Maintenant, ai-je voulu vous rassembler? Cela veut dire quoi? Nilipenda kuwakusanya fia kusema nini? Arracher la brebis na gueule ya lion. Kutosha kondolo mukinwa ya simba. Quand il arrache, Wakati a anatosha déchiré gueule, anapasula kinu. ba brebis ba autant l'action, Asema ba moni qu'ils sont en sécurité. Ils s'assemblent encore. Banakutana. Donc quand Jésus a parlé de Matthieu 23, Wakati Yesu asema Mathayo il 23, parlait de David. anaanza kusema njoo ya Daudi. Ozola na malam. Amen. Donc David a combattu avec deux animaux, ils n'ont pas battu. Daudi alikombana na banyama bawili haina bule. Ces animaux étaient les deux déportations d'Adam. Bale banyama banaoneshaka butuma bwili bwa Adama. Adam a koufi étant en esprit, Adam alikufa mukiro, et puis a koufi aussi dans la chair. kisha alikufa mukimwili. Étant dans l'âme, Mukuu ya il mnafsi était séparé d'abord de Dieu. alitengwa na Mungu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Siku utakula utafariki. Mais dans la chair comme ça, Mwili hivi tant à Kogisi, 930 ans. wakati anaenesha miaka 900 D'après Genèse chapitre 5, kulingana na Mwanzo 5 a koufi, anafariki. nde Pierre Atali. Petro naangalia Abia, un jour pour Dieu comme 1000 ans. asema siku moja iko kama vile miaka 1000. Zomon. Unaona? Parce que Adam ne pouvait pas atteindre les jours de Dieu. Adama haikubidi aeneshe siku ya Mungu, Il est arrivé en 930 ans, anafikisha miaka 30 na à saluer de loin 70 ans. anapepea Il dit, j'ai miaka manqué 70. seulement 70 ans Asema kulibakia pour en akogisa les jours. miaka 70, miaka 70 njoo Parce que les 70 veut dire le règne. asema hiyo 70 ndio Il kutawala. a perdu le règne. Anapoteza Yango amonaki les 70 de loin. John aliona mbali hiyo miaka 70. C'est ça dans les livres, il y a Ésaïe chapitre 23, John Isaya 23 au verset 15. mstari ya 15. Balobi, 70 ans, c'est ce que dit la vie d'un roi. Asema miaka 70 njo ile nakalaka. Yango vous remarquez que David a fanaki pe sur la terre pendant 70 ans. Njo to na Daudi alikala pa bulongo kadiri ya miaka Akotaki na reine na ye na 30 ans. aliingia mutawala yake na Il miaka régna 30. 40 ans. Anatawala kadiri ya miaka La 40. vie d'un roi c'est 70 ans. Asema maisha Parce que le roi dans la Bible c'est David.
asema mfalme mu Biblia ni Daudi. yango sengeleka kufa kaka na chiffre wana Ndio ilipendeza akufe na hiyo namba. etalisa royauté. Inaonesha kwa kweli utawala au falme. Donc Adam kufaki 2 fois. Adam alikufa mara mbili. Les 2 fois là, Asema hiyo mara le mbili. Seigneur le répète dans la vie d'Israël. Bwana anairudia mu maisha ya Israeli. Israël akenda 2 grandes captivités. Israeli aenda mabutuma mbili ya munene. Ya Égypte Butuma na ya Babylone. Na ya Babiloni. 2 grandes captivités wana yango netalisaka ours na lion oyo David akombata. Asema ile butumwa bunene buwili njoo inashaka ndubu na simba huyo Daudi alipikanisha. Yo pe de même. Na wewe pia Okenda 2 grandes captivités. ulienda mbutumwa buwili Ya nzoto butumwa na ya molimo. na buaro. Maintenant oya molimo. Hiyo ya roho. Le Seigneur s'y a délivré. Asema Bwana sasa kukokoa. Otikali na oya nzoto. Unabakia na ya mwili. Rédemption encore ekosala ma jour enlèvement. Ukombozi wa mwili utafanyika siku ya kunyanyuliwa. Toujours de. Ni mbili tu. Parce que yopo bimi na Adam. Wewe ulitoka ndani ya Adama. Hautakwepa. Ozola la malam eko changer te. Haitabadilika. Ko yopo utikulu. Njoo unatoka kule. Est aussi mamaram. Amen. Donc c'est que na kati na yango Ni kusema ndani yayo. tant tozotala un peu la parole, la manière le Seigneur azotambola na yango. Wakati tuko na neno vile Bwana kunatembea nayo. Que Dieu dans son amour Asema Mungu mapendo yake. asalaki ces choses pambate. Asikufanya bintu bule tu. Et que tomoni que Israël est sorti de cette terre. Tunaona Israeli alitoka mwiyo bulongo. Il a perdu le Messie. Alipoteza Mesia. Maintenant azo perdre le Messie. Wakati anapoteza Mesia. Le Messie azoya vers nous. Mesia anakuya kwetu. Et témoignage à Messie c'était Moïse. Asema ushuhuda ya Mesia ilikuwa ni Musa. Tangu bazo rejeter Moïse. Wakati wanatupilia Musa. D'abord première fois tanga yaki. Kitu kia kwanza wakati alikuja. De Égyptiens ya combataki wana. Asema ule Misri alikombana. Eli kotalisa ba nation nyonso bazaka kobundisa Israël. Égyptiens. Inaweza mataifa yote yanaweza kumanisha Israeli ule Misri ule. Je pense que tozola na malamu. Nasania tu unafuata mzuri. Donc c'est que na kati na yango il faut na biso to saisir. Sema ndani yao inabidi tushike. Que Dieu dans son parler. Mungu musemi wa Azana makambo na azali kosala pour la gloire de son Saint-Nom. kuna mambo kunafanya juu ya utukufu wa jina. Alors nde totali d'abord tunaona mbele na kati ya kotambola avec les écritures de Dieu. Ya kutembea na maandiko ya ayaki koya les jours suivants. Alikuya siku ilifuata. Les jours suivants en réalité. Siku ilifuata kwa kweli. C'est un jour ni siku oyo ezalaki kotalisa le temps ya Kristo. Ilianza kuonesha wakati ya Kristo. La aye kokuta pale anakuwa kukuta Hébreu na Hébreu bazobendana. Mwebrania na Mwebrania beko na bena kombana. Mais oyo azalaki ko maltraiter l'autre. Huyu anaanza kuteswa mwingine. Yenda fongola munoko. Yenjo alifungula kinwa. Yenda yebisa Moïse. Yenjo alimwesha Musa. Tangu Moïse ayeko pekisa bango. Wakati Musa anakuwa kubaka. Yenda yebisa Moïse. Anambia Musa. Qui t'a établi juge. Nani alikuweka wewe kwa muamzi wetu? Maintenant Étienne azuango. Sasa Étienne anaibeba. Alobi c'est lui que vous avez dit. Asema ule mwe mulisema. Qui t'a établi juge? Nani alikuweka muamzi? C'est le même. C'est la même personne que Dieu envoya. Pour aller délivrer. Ozomona cet homme là qui a dit qui t'a établi juge. Azo comme on a discours Étienne acte 7. Vous avez dit. Donc mutuwana moko zote sa tout Israël. Alors oyo balobelaki oyo zako maltraité a fongola munokote. Azalaki comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais il était leur frère. Ozona na malam. Azalaki kotel aussi le Seigneur. Est-ce que aussi malam? Oui. Ndio. Parce que tu peux voir l'agneau parle de Jésus-Christ. Le sacrificateur parle de Jésus-Christ. Il faut y avoir par la grâce de Dieu. Donc tant qu'on va rejeter Moïse, Moïse a comme le commandement de Dieu. Et ça le accueilli maintenant pour être Sephora Azouaï. Anenda sasa kusudi Sephora amupokee. Na sote nanga betap monsieur Zawana. Mina luka bipimo. Penda ujue tu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est Sephora. Ni Sephora. Ozona na malam. Amen.
Or ba recevoir nani? Balimpokea nani? Langage mzuri ba recevoir Moïse in terre. Usemi ingine bampokelea Musa udongo. Ba recevoir le royaume que Israël a perdu. Banapokea ufalme hiyo Israel alipoteza. Donc yango nde tozomona Ruth. Njo tunaona Ruta azoya kokota anakuwa kuingia na mabele mubulongo ya David ya Daudi, azoya kokota wana anaingia pale na tangu ya moisson d'orge, wakati ya mavuno ya ngano ya bei ya chini. En réalité ça temps ya Pâques. Kwa ukweli ni wakati ya Pasaka. Je pense que tu sais malam. Maintenant tozongi pa Jérémie. Tunarudia kwa Yeremia. Na kati ya Jérémie. Ndani ya Yeremia. Jérémia yeye na Jérémie 8 verset 20. Yeremia anakuwa Yeremia 8:20. Alobi boye. Anasema hivyo. Na koloba na ye. Na kusema kwake. Atarisi. Anaonesha. Que l'été eleki. Asema joto inapita. Moisson esili. Asema mavuno yanaisha. Biso tozali sauvé te. Sisi atuokolewe. Là totalisa kiango déjà. Pale tulionesha. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Donc là, total ça qui très bien. Ti kokoma na été. Israël na nazongi na terre na été. Israël ashurudie mubulongo yake. Donc tozotala ke biso tozala na terre wana ti na été. Biso. Donc l'église. Kanisa. Je pense que place on va mettre Simbaki. Amen. Maintenant, tu vas avancer par la grâce de Dieu. Totalisaki que Jérémie azalaki aussi une étape à ministère ya ko planter. Et dans son ministère ya ko planter, tozwaki yango na Jérémie 31 au verset 27. Jérémie 31 au verset 27 na 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Mais le Seigneur a bengi bango comme ba semence d'homme. Cela veut dire planter wana et kozala kozwa le peuple kozongisa bango de terre. Akokaki jamais ko contredire culture oya pesa. Asikuwezi kupingana na hiyo kupanda marimo ya rileta. Parce que na 7e mois, kwa sababu mwaka wezalaka na kati ya automne. Ile kaka kipindi ya automne. Esalemaka babalola kamabele. Inafanga beko na chipula bulongo. 7e, 8e, asema mwezi ya 9e, ya 8 ya 9. Babalola kamabele pe balona. Beko na chipula bulongo kisha en Israël. Ndani ya Israël. Tant toujours ba 7e yo bakisaka toujours 3 mois liboso. Wakati tunasema mwezi ya 7 wewe ongeza miezi 3. Par rapport à calendrier na biso. Kulingana na kalendari yetu. Donc parce que premier mois, kwa sababu mwezi ya kwanza la Bible mu Biblia ezalaka du 15 mars au 15 avril. Inaanziaka mu 15 mars 15 avril. Donc ezalaka na 3e mois. Iko ni mwezi ya 3. Ya omoni bandeko na ngai basango ba catholique. Joko na banduku yangu ba padri. Lokola Pâques ezalaka na Bible na premier mois. Sa vile Pasaka na kala mu 14e jour. Ku siku ya 14. Yango moni batia yango toujours na premier dimanche ya avril. Joko na banekaka mu juma ya kwanza ya avril. Donc na lolenge ya ka calendrier. Ase kukutana na kalendari. Je pense que besoin na malamu. Na sania mnafuata mzuri. Atako baza ba faible. Ni beko bipofu. Parce que bazo mona nanu te. Abaone. Et ceux qui baye pa Christ de Jésus ne bakomona, ceux qui baza ba oya. Kama banakuwa kwa Kristo ndio bataona kama beko baki. Donc ni kusema na kati ne tamboli wana kutembea kule tozoya komona que le Seigneur prophétie à Jérémie. Tunakuwa unabii Bwana alipatia Yeremia. Na Jérémie 31 verset 27. Yeremia 31 mstari na 28.
lolenge akozwa semence d'homme pour planter. Le peuple akozongisa kolongola bango Babylone. Bango bazongi Babylone bakomi na terre camp. Dès ozwaki Esdras 3 au verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Remarquez que dans le 7e mois, effectivement, moisson seleki asema kuvuna kisha kupita koyeba ye eza tango yo basemaka kule kuya wanakuwa ni wakati wanapanda po spirituellement bangonde baza basemanso nzamba zo sememe mukiro inakuwa ni mbeko le Mungu wanapanda sasa. Je pense que tu comprends madame. Amen. Parce que Jérémie a prophétisé que tina fin a été. Yeremia alitabiri paka mwisho ya joto. Fin a été za 6e mois. Mwisho ya joto ni mwezi ya 6. Pour ça la sofete. Atuokolewa. Donc cela veut dire Israël a kozonga territoire. Israël atarudia mu inchi. Yango moni loko la prophétie zani wana Jérémie 8 verset 20. Jono na vile unabii ko mu Yeremia 8 na 20. Tina fin a été. Mwisho ya joto. Israël a sofete. Israël ashakolewa. Tozo ramener yango. Tukuna ilurisha. Ete zalaki kotalisa notre enlèvement. Joto ilianza kuonesha kunyanyuliwa kwetu. Parce que Christ alobaki ke botala les figues et les autres arbres. Yesu alisema mutazame mutini na miti ingine. Soke komi tendre boye baki l'été est proche. Kama nakuwa urembo ni kusema ujoto. Mena ye moko azo expliquer été. Ye mwenye anafasiria. Alobi joto asema. Soki bomoni bevenema nyonso wana na lobi ekokisami. Kama unaona mambo yote nilisema nafika. Yoka ninga azo expliquer été. Kama unafasiria alobi anasema le fils de l'homme est à la porte. Mwana wa watu eko pa mulango. C'est lui qui l'explique. Ni yenjo anafasiria. Donc cela veut dire l'église a aussi sa année à grâce nyonso te. Kanisa haitaisha mwaka ya neema yote. Mais soki aleki moisson kama inapita akei inenda. Ozona na bana? Etango église oke tina moisson. Na wakati kanisa ina elembo na yango ezali. Asema alama yayo. Na Rite chapitre 2 verset 22 na 23. Na kwa Muruta sura moja mstari Rite 2 22 23. Ruta sura 2 mstari ya 22 mpaka 23. Kuna l'écriture ezo yebisa biso pale andiko linatuonyesha ke Rita azalaki na champ ya Boaz. Ruta alikuwa mshamba ya Boaz kobanda temps ya moisson ya orge, kwanza wakati ya mavuno ya ngano ya bei na moisson ya fromage, donc ya blé, paka wakati ya mavuno ya ngano ya bei ya là natangi verset 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a Rite 2. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc en réalité, Rite ça c'est un champ. Du début moisson il y a orge, du fin il y a moisson ya blé paka mwisho ya mavuno ya froment au après Rite abimisha kisha Ruta anatoka mashamba. Or fin moisson ya blé lingolo bake moisson est fini, mwisho ya mavuno ya ngano ya bei ya juu. C'est ça Jérémie 8 20. Ni kusema mavuno naisha, moisson est fini, c'est que Rite abimisha Rita anatoka mashamba. Tazama bwana ça se complète hein. Donc tant moisson aussi là c'est que l'église qui enlèvement kanisa inaenda mkunyanyuliwa. Totona na mala tunafuata mzuri ndeto kendeki mena kotalisa tunaenda kuonesha sasa 7e mois tangu hii asema mwezi ya 7 Israël aza seme, Israël anapandwa. La tozozwa texte ya Acte 15 usomi ya Matendo ya Mitume 15 tangu frère Jacques azote la parole wakati nduku Yakobo inahubiri neno atalisi que Dieu a jeté les regards vers les nations. Anaonyesha sasa Mungu alitupa macho kwa mataifa. Là au banda partir verset 13 unaanza kuanzia usomi 13 okay, tena verset 17 mpaka 17. Alobi d'abord frère Simon
Simon a parlé comment Dieu a jeté les regards vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Que après cela, après la moisson en réalité, après tant que Rita Gossisa na moisson, après cela, après que l'église a commis la perfection, à totalité et salemi, nde azu écriture ya Osée 5, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Est-ce que vous savez na malam? Et j'en réparerai les ruines. Nde tozokende ko remarquer d'abord que na kati ya koloba na lero bango bakoti territoire, il y a eu deux prophètes qui prophétisaient. Tozwaki yango na Esdras chapitre 5, le verset 1 et 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Agé le prophète, et Zacharie fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda, à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Donc, automoni deux prophètes qui prophétisent au même moment. Ces deux prophètes qui prophétisent au même moment, Bazali, ombre, il y a les deux oeufs bazan Apocalypse 11. Parce que Ecclésiaste 1 verset 9 dit c'est ça. Et le but, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Abakisi encore un autre témoignage. Ecclésiaste 3 verset 14 et 15. Je reconnais que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Il n'y a rien à y retrancher, rien à ajouter. Et Dieu fait ainsi en fait que le grain, ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Dieu ramène que ce qui est passé. Mais na kati ya ta prophétie na bango, ils ont prophétisé et le komoko foye bake bango bazaki na prophétie na temps ya automne nyos, wakati ya automne wana pluie d'automne pesa asema pale mvula ya automne kwa ozona na malam. Amen. Parce que pluie ezaka na dero, kwa sababu mvula iko na kazi mbili. Là topesa ki Job 37 pale tuleta Ayubu 37 le verset 13 mustari ya 13 balobi ke rôle na yango banase kazi ya ezaka comme une verge, iko kama vile fimbo, ezaka aussi comme signe d'amour, kisi iko kama vile alama ya mapendo. ozona na malam. Amen. Oh, ezali amour, ile ko mapendo, c'est la pluie du printemps. ni mvula ya printemps. To se bazaki nango wapi? Turi bela msingi wa la Proverbe 16 verset 15. mule mumezali 16 car la faveur du roi asema est comme la pluie du printemps. iko kama vile mvula ya printemps. Or quand quelqu'un te fait faveur, wakati mtu anakujalia neema, c'est de l'amour, inakuwa ni mapendo, anakupenda. Ozona na malam. Amen. Donc pluie d'automne, asema mvula ya automne en réalité kwa ukweli eza pluie ya colère aussi, ni mvula ya kasirani. donc d'abord ezaka neti comme la loi, ikusa vile sheria, donc na ombre nango etelisaka la loi, kimvuli yao ni sheria, parce que c'est une pluie oyo ebetaka na temps oyo pe bazo ko semer, kwa sababu ni mvula inapika wakati beko na panda semence ya orge, beko naweka mbeko ya ngano ya bei ya chini ya blé na ngano ya bei ya yulu. Alors pluie ezobeta, hiyo mvula wakati inapika et ko entraîner mort à grain, itafanya mbeko ikufe. ozona na malamu. Amen. C'est ce que nous disons d'abord. Ndio tunasema mbele, ce mouvement ça aussi prophétique ile kutingizika ya kinabii par rapport à l'alliance, kulingana na maagano. ozona na malamu. Amen. Il y a
Abraham kuko Ibrahimu ndenga azalaki wana vile alikuwa pale azalaki d'abord na Sara alikuwa mwasi alikuwa na Sara bibi yake Sara aboti nanu te Sara shiazala lokola Sara aboti nanu te vile Sara shiazala ezaneti comme un grain ikusa vile mbeko tozoka na malamu amen après Sara pesi ye Agar kisha Sara anampatia Agar tangu Sara pesi Agar wakati Sara anampatia Agar donc ezote seneti cette alliance inaonyesha sasa ile Agar parce que Sara c'est une alliance asema Sara ni Agar c'est cette alliance nde ezalaki suspendu un peu pesi place na alliance mususu asema ni agano ilisimamishwa kisha inaleta fasi akomi na Agar inafika kwa Agar aboti na Agar anazala na Agar osora na malam amen c'est que maintenant bazui Ismaël comme la loi qui sort banabeba Ismaël kama vile sheria inatoka or la loi c'est le ministère de la mort sheria ni hiyo huduma ya kifo Ismaël wana asema ule Ismaël donc état c'est la réalité Sarah est semée, c'est ça le mouvement là. Sarah anapanda. Est-ce que vous avez nanga malamu hein? Unafuata mzuri hein? Yangonde Jésus-Christ alobaki. Yesu alisema on n'allume pas une lumière pour bâtir en sous les boissons. Asema abawakishake taa juu waweke chini ya kitanda. La lumière c'est la parole que Dieu a donnée à Abraham. Asema nuru ni hiyo neno Mungu alipatia Abraham. Ayoti yango sous les boissons na Sinaï. Banaweka chini ya meza kule kusinaï. Oui, parce que quand le Seigneur ayaki na Sinaï. Wakati Bwana alikuwa kule Sinaï. Atiaki épaisse ténèbres. Aliweka hiyo giza mkubwa dans sa voix bombami. Asema mule msauti ya karata. Et tant que Jésus aye. Wakati Yesu aye ko bimbisa lumière sous les boissons. Anatosha hiyo nuru chini ya meza. Mais po aya kotiango na Apocalypse 11 sur les chandeliers. Jua kwa aweke Ufunuo 11 juu. Lelo ezali kolona na biso. Leo kujuu yetu. Est-ce que vous avez na mala? Donc c'est le mouvement que la Bible déclare. Donc il y a eu la grâce que Dieu a donnée à Abraham. Après, Galates 3. Le testament a été donné à Abraham et à sa postérité. Mais la loi survenue 430 ans plus tard, c'est Agar. Mais Paul a dit arrêtez le testament et encore. C'est le mouvement de la maison d'Abraham. Asema ni kutingizika kwa nyumba ya Ibrahim. Abraham azali le père ya foi. Ibrahim ni baba wa imani. Mais Abraham atali ça aussi mouvement incrédulité. Ibrahim alisema ile kutingizika kwa kutokuamini. Ozola na malam? Amen. Tangu Isaac azalaki c'est vrai. Wakati Isaac alitosha kwa maziba. Et que Ismaël azoseka. Na Ismaël Agar plutôt azoseka. Asema Agar anacheka. Azoseka Sarah. Anacheka Sarah. Nde Sarah telemi. Jo Sarah na shimama. Alobi chasse la servante. Asema fukusha na kijakazi. Et son fils. Na mwana wake. Cette fois. Hiyo usema. Abraham n'a pas obéi. Ibrahim ashikuti. Donc Abraham a sa mouvement incrédulité na foi. Ibrahim amesha kutokuamini na Amen. Il a refusé. Anakataa. Mais après l'Éternel a dit c'est la même voix là. Il faut du mango. Amini le sauti. Ndate aussi. Jo anati. Donc le même mouvement sur le monde Israël a voyé parole. C'est Abraham. Kutingizika kwa mama Israël a voyé ma parole. C'est Abraham. Israël kuchika neno ni Ibrahimu. Amen. Ozola na malam po aboya kinanu kwa sababu alikatala Abraham dimi même parole anaamini neno moya moya toujours Abraham paka Ibrahim il est le père eko baba ozola na malam c'est très important ya muhimu donc c'est que ni kusema na kati na ngoto zo comprendre aussi yao tunaelewa tena que la pluie asema mvula ya automne c'est la loi inakuya sheria. Parce que sur le psaume 68, à partir du verset 10, le Seigneur a bâti qui mboula na désert. Et le mbambula ngo ezalaki la manne. Oui. La manne était ça comme la loi. Au moment où on va célébrer qui Pâques. Na Josué 5. Balobi la manne c'est ça. Yangonde edakabiso ke la loi est sous quelle est l'œuvre de la croix. Verset 1. Il y a Josué 5. Verset 10 à 12. Balobi quand va célébrer Pâques. Na Josué. Le lendemain, manne ezalaki souti. Donc l'œuvre on a ya Pâques on a ya Josué 5. Hiyo kazi ya Pasaka ya Yoshua. Et l'œuvre de la croix. Kazi ya msalaba. Après l'œuvre de la croix. Kisha kazi ya msalaba. Manne ezasuti. Mana haina yako tena. Mene komi blé du pays. Inakuya sasa ngano ya nchi. Est-ce que vous na malam? Amen. Blé zalaki dan manne zaki toute une pluie. Mana ilikuwa ni mvula mzima. Mais pluie de la loi. Mvula ya sheria. O ezota ça comme
automne. Ilianza kuonesha kama vile automne. Ezalaki na rôle ya koboma. Ilikuwa na kazi ya kuwa. Effectivement par rapport ya grain. Kwa kweli kulingana na mbeko. Ebomaki aussi. Iliua. Mais même grain sekeleke zonga. Asema paka hiyo mbeko ilibidi rudie mbushi. Ozora nanga malam? Ah, c'est ce qu'il faut simba malam. Inabidi kushika mzuri. Parce que c'est très important makamtozo zongela wana. Ni muhimu hii mambo tunarudilia. Donc c'est que na kasi na yango. Kusema ndani hayo. Tozongende ko trouver que tunaenda kuona kusema emplacement ya Agena Zakari asema kuwekwa kwa ezane tinataya automne. Iko wakati ya automne. Donc il y a une pluie. Kuko mvula. Ozo juger la terre. Iko na hukumu bulongo. Yango tozo lobake ce qui est ce qui sera. Watu tunasema kile kiko hoje. Tangu badezo baza sur la terre. Wakati wapakaliwa waliwe pa bulongo. Il y a une pluie. Kuko mvula. Ozo juger la terre. Iko na hukumu bulongo. Osona na madame comme pluie d'automne. Kama vile mvula ya automne. Oyo eza comme œil pour œil, dent pour dent. Ikusa jincho kwa jincho, rino kwa rino. Tozoka na madame. Amen. Mais baza na prédication moko plus spéciale. Beko na mahubiri ya upekee. Eza na Zakari 10 verset 1. Iku Mzakaria 10 mstari ya kwanza. Bola ndaka ngane tuzotambola bo. Ufate hivi tunatembea. Yo kaka. Wewe uanze pa kushikia tu. Tambola kana ensemble ne tozoki. Tembea pamoja hivi tukunaenda. Yoka Zakari ne asolo. Sikia vile Zakaria anasema. Demandez à l'Éternel la pluie. Mulombe kwa wa milele mvula. La pluie du printemps. Mvula ya printemps. L'Éternel produira des éclairs. Wa milele atatosha mwanga. Et il vous enverra une abondante pluie. Atawatumia mvula ya utele. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Itapatia kila mmoja mayani mashamba yake. Omoni bango tamba yote. Unaona wakati uko na ubiri. Bazane zina tango ya pluie d'automne. Beko wakati ya mvula ya automne. Nde bazo bisa ba peuple. Jobe naambia taifa. Demandez la pluie du printemps. Mulombe mvula ya printemps. Or ba interpréter biso pluie du printemps na Osée 6 verset 3. Anatafsiri mvula ya kipindi cha pili Mose 6 mstari ya 3. La Bible zaka mubimba. Biblia ni yakoniana. Le Seigneur alobaki keza na porte étroite, peut seulement y entrer. Bwana asema kupuka mulango kaloko ni baki. Yenda mona ka venir. Yenjo anaona bya kuya. Alobate ke batebele bakobika. Asuse bantu wa mingi wataokolewa hapana. Ya aloba pe. Yenjo ase bakiloko. Malobi porte moko étroite eza ngamo mususu. Asema ile mulango ngine mnene kufashi mingi. Alobi kuna beaucoup. Ase kule ba mingi. Ndakende bele. Beko nenda kule ba mingi. Lelo yo atato komi 1 million de fidèles l'église. Ata tunakuwa 1 million ya ba minifu mu kanisa. Tokozala ka pe. Tutakuwa pa kiloko. Par rapport à statistique à ville kulingana na hesabu ya Nagenami na statistique à ville. Nasema mimi ndana na hesabu ya mji. Ah, la ville est na 8 millions d'habitants. La ville est passée 8 millions d'habitants. Iko na 8 millions d'habitants. Donc 1% 8 millions d'habitants ça combien? À ce pourcentage moi 8 millions d'habitants ni 80 000. De ce que l'église a 80 000 membres. Kama kanisa kuna 80 000 membres. Iko ni pourcentage ya mji. Si l'église a 80 000 les a peu. Asema kanisa ya 80 000 iko kiloko. Ozona madame? Na ningamtaka comprendre par rapport à statistique. Napenda mtu aelewe kulingana na hesabu. Oyo na ningakotalisa kepo biso basala nzambe musale zana mingi. Hii mimi sasa sheba batumishi ya Mungu. Kolala na oreye na yote. Hapana kulala bushingishi. Keso comme une église à 6 000 membres monique. Unakuwa kanisa ya bantu 6 000. Na koki déjà église komi ya kokoka. Ninaeleza kanisa na kwa ya kwenda. Ba komi déjà belé talaka 6 000. Ngala ba 6 000. Alors na kosala mena politique. Mineza kufasa politique. Bona ça déjà na bavoi. Na ma. Akomona ba fidèle bavoi. Ba minifu mako na sauti ma voix. Oui ba msuba komi na wana. Joa mingi afa Na ba assemblée de 50. Donc na ba fidèle bi bavoi na. Asema ni ma. Bana nzambe. Batoto ya Mungu. Nenda ba komi bavoi na yo po bi ma député. Ukwe mbunge. Vraiment les gens blaguent. Bantu wanacheza. Bazo blaguer vraiment na Bantu wanacheza. Na mambo ya Mungu. Ozona na madame? Amen. Talaka na kati église déjà musale za mingi. Ndani ya kanisa kazi kuya mingi. Musale ta matériel. Kazi tu ya. Ezaleka na maboko ya ministre. Ya vyombo bilikuwa mu mikono ya. Ba ministre kula mona ki musale za mingi. Sasa wanaona kazi kuya mingi. Nde bakata ndama musale ba pesi na badiaka. Jo banakata kipande ya kazi ya wanapatia bali. Biso toko s'occuper ka la parole et la prière. Sie tu ni maombi na neno. Bango baso côté ya babilo olia. Bo babebe mema bintu ya kulia bini. Ozona na madame? Amen. Mais maintenant, au sentir que l'église
musala eza muke ongo bakisa su musala ni politique kanisa kazi na kwa kiloko jonda kuongeza kisiasa frère asala politique te asema ndugu afanye kisiasa osona na malam asala politique te afanye kisiasa sambela pona bango obaombejo bakamba mboka na kimia po biso toteya 1.3 baongoze inchi mukimia njushi tubiri kunaisha nukta koyela biso aucun jour awawa au candidat na biso hotel mie njo candidat aucun jour attache kumwe tika muntu nyonso libre à remplir devoir civique acha kila muntu achakule vile anapenda ozona na malam l'église est apolitique kanisa aina na mambo ya siasa nous prions pour ceux qui sont élevés d'unité kazi yetu tunabaombea tu wale basa kunyanyuka nous annonçons l'évangile tunatangaza notre cité n'est pas d'en bas, c'est d'en haut. Où nous attendons notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, remarquez que maintenant, bataille que Israël, demander la pluie du printemps. Cela veut dire que la pluie d'automne. C'est facile, non? Est-ce que vous comprenez, madame? Ndé yango tazo expliquer. Oh yo tangu Zakaria lobi demander la pluie du printemps. Yango nde oza so expliquer. Verset 3 d'abord. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, quand Zacharie a demandé la pluie du printemps, cela veut dire que Jésus-Christ vient. Est-ce que vous comprenez, madame? Donc, Azo fait sa prédication que le Messie vient. Donc, Azo t'a dit ça matin, il y a des gens qui côté. Est-ce que vous comprenez, madame? Et cette pluie du printemps, c'est une grâce que le Seigneur a envoyée au Salaba. totalisaki na kati ya kotambola na biso tulionyesha katika kutembea kwetu omoni tango zomona ba trompette na Apocalypse 8 ndio wakati tuna matarumbeta mfunuo ba trompette na Apocalypse 8 ile matarumbeta mfunuo mnani ba préparer cet ange pour va sonner de la trompette bana tayarisha malaika saba juu apike tarumbeta maintenant yango ne nazokota pona na percer déjà Apocalypse 10 jo ile migu naingia njuni kuse ufunuo 10 complément mususu do kota na ogane do tambola kuongeza kwingine tutaongeza wakati vitu unatembea est-ce que mzona na malamu ha nde totali na Apocalypse 8 jo tunaona mfunuo 8 na Apocalypse 8 mfunuo 8 verset 2 mustari ya pili et j'ai vu sept anges na niliona malaika saba qui se tiennent devant Dieu bale banaketi mbele ya Mungu et sept trompettes leur furent données na matarumbeta saba iliwapewa awa wanakutanaki na ministre moko ya message ya Branham hapa nilikutana na mwaziri wa ujumbe ya Branham na kati église na bango mukanisa ya na boto la église wana par la grâce de Dieu na kabeli yango Jésus nyanganya kanisa kupitia ile maamuzi na mpatia wewe bango nyoso basoka baptême au nom de Jésus ko bana motei ti mundimi bote banapokea hiyo kubatizwa kupitia njia ya Yesu alors na yaki to bandi deba ndio tunakuwa tunaanza kubishana na ABC bango libiki mimi naambia sema muona sept anges asema malaika saba oh basimbi ba trompette aba anashika matarumbeta eza banani ni banani alobi ange liboso awawa asema malaika wa kwanza hapa ni Paul ya mibale soki Irene malaika wa pili Irene alors ya suka Branham wa mwisho malaika hapa jo Branham toza la kimia tunasema mkwe msalama totanga ensemble tusome pamoja toba nagana na oyo lobi Paul tuanze na wewe unasema Paulo tozi verset 3 tunabeba mstari ya 3 un autre ange tozi d'abord verset 7 tunabeba kwanza mstari ya 7 le premier sonna de la trompette wa kwanza akapika tarumbeta et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Asema moto ya kuchangana na damu ikatupa babulongo. Les tiers de la terre furent brûlés. Asema kipande ya bulongo ililunguswa. Les tiers des arbres furent brûlés. Kipande ya michi et toute herbe fut brûlée. Na hiyo mayani ikalunguswa. Mote ilakisanga wana ministère ya Paul. Naomba sasa unyambia hapa huduma ya Paulo. Atelimus.
Alors Nathalie siebo na vito kesu male male. Tunaenda pole pole. Nalobi avana banda koloba. Sasa kabla nianze kusema, Toke male male. Tunaenda pole pole. Tozui Apocalypse 9. Tunabeba Ufunuo 9. Verset 12. Mustari ya 12. On a déjà 5 trompettes sieleki. Pale matarumbeta 5 za kupita. Etikali 2 trompettes. Tunabakia matarumbeta 2. Then atangeli verset 12 ya Apocalypse 9. Mina musomea mustari ya 12. Le premier malheur est passé. Asema ole ya kwanza shapita. Nalobi ministre. Nasema muwaziri. Bazobelo ba 5 anges nyonso wana babeta kisa ba malheur. Banasema iyo bale ba malaika 5 walipika ilikuwa ni ole. Voici il vient encore 2 malheurs. Asema kuna kwa tena ole bi. Après cela. Kisha hii. Cela veut dire le 6e sona. Banasema wa sita anapika. Malheur. Ole. 7e sona. Wa saba anapika. Malheur. Ole. Dans le 7e on nous bien Abraham. Jona sa ule wa saba ndio. Yo vraiment zondi mage Abraham mbeta hii trompette pona malheur. Wewe unachika sasa Abraham anapika tarumbeta njuu ya ole hata wewe mwe. Le pasteur azalaki na wana olobi. Njoo ule pasteur alikuwa anasema na comprendre ba brochure ikosi biso. Mimi nasema hii brochure inatulanda. Ah totikango. Biache. Effectivement batika. Ya kweli baliacha. Bazalaki baptisé. Bali batizwa. Bakomi église ya Jésus Christ. Banakuwa kanisa ya Yesu. Balongo ya Abraham. Banatoka kanisa ya Abraham. Osomon. Amen. Donc c'est que kusema dans l'écriture ndani ya andiko eloko nyonso eza na Apocalypse kintu kyote kiko mufunuo il faut yeba que Jean inabidi wewe usema yo ayoka la voix d'Apocalypse par derrière alishikia sauti ya ufunuo kumkongo. C'est ça Apocalypse 1. Njo ufunuo sura ya kwanza. La voix d'Apocalypse. Asema sauti ya ufunuo. Verset 10 na 11. Mustari ya 10 mpaka 11. J'ai fut saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Nikachukuliwa katika roho siku ya Bwana. Et j'ai entendu derrière moi. Nikasikia nyuma ya une voix forte. Sauti mkubwa. Comme le son d'une trompette. Kama vile sauti ya baragumu. Verset eza pambati. Asema hii andiko aina. Voix ya Apocalypse ayoka ngona mukongo. Asema sauti ya ufunuo alishikia. Etali salani. Inaonyesha nini? Apocalypse tango zotanga yango. Ufunuo wakati unaisoma. Il faut otanga yango kati ya kotalaka legend hier. Wanze kuisoma mkona bantu bajana. Batanga Apocalypse otala si. Unasoma ufunuo unaangalia mkongo. Yango bayebiso yo. Ndio banakonesha hapa. Otika la ukompone makambo Apocalypse teso otala liboso. Hautaelewa mambo ya ufunuo kama wakati. Kwa kompone makambo ya Apocalypse tala sima. Oelewe mambo ya ufunuo angalia mkongo. Tala Moïse. Angalia Musa. Bilongo ni sana Apocalypse. Bitu kanibiko mu Moïse alobela. Musa acha kusema. Byote acha kusema. Okozongo pafana ba Genèse. Utebea mu mwanzo. Okozongo na Exode. Amen. Wona mu Deutéronome. Nyonso sana Apocalypse. Yote kumufunuo. Aussi likamba trompette. Unabeba mambo ya tarumbeta. Otali na nombre 10. Unasoma mu hesabu. Avant comme on a ba trompette koto. Kabla ufike mu matarumbeta. Tala nano na trompette na hier. Angalia tarumbeta mujana. Aussi nombre. Unabeba hesabu. Chapitre 10. Non, hesabu 10. Nde Bible lobi. Ndio Biblia inasema. L'Éternel parlait à Moïse. Wa milele akasema na Musa. Et dit. Na akasema. Fais-toi des trompettes d'argent. Fanya hiyo matarumbeta mbili ya fedha. Ezalaki d'argent pour nani? Ilikuwa ya fedha juu nini? Réponse ça dans nombre 3 verset 48. Jibu ilikuwa muhesabu 3. L'argent ezalaka pour la rédemption. Asema fedha ni juu ya ukombozi. Donc trompette yo ezobumba de rédemption. Asema hiyo tarumbeta iko na ficha ukombozi. Mais tozalaka na de rédemption parce que tozalaki na de captivité ya. Itakuwa na ukombozi mbili tu, tulikuwa na mautumwa mbili ya mkuu. Salera biso de trompette kabana. Tufanishie matarumbeta mbili ya fesa. Osona na malam? Maintenant, tu les feras d'argent battu. Utaifanya na fesa. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Itakusaidia kusanyiko ya taifa. Neti to rassembler boy. Ça veut dire tu se rassembler. C'est la trompette qui rassemble. Asema ni tarumbeta njoo inakusanya. Et pour le départ du camp. Donc, poto kende. C'est la trompette. Inakuwa ni tarumbeta. Ozona na malam?
yango komona jo utaona soko tali l'écriture kama unaangalia andiko le tabernacle asema hiyo ezalaki établi iliwekwa le premier jour siku ya kwanza ya premier mois ya mwezi ya kwanza ya seconde année ya mwaka ya pili. là c'est dans Exode 40 Pale ni kutoka 40 versets 16 et 17 mstari ya 16 mpaka 17 batie tabernacle nisi banaweka hekalu chini. soko ye na Nombre chapitre 10 Kama unakuwa muhesabu mstari sura 10 verset 11 mstari ya 11 tina verset 13 mpaka 13 bazolo ba premier départ ya tabernacle beko nasema kwenda kwa kwanza kwa ema. première fois tabernacle ezokende Mara ya kwanza hiyo ema ilianza kwenda. ozona na malamu Amen. est-ce que ma malamu Amen. donc le premier départ là Asema kwenda kwa kwanza. o ezosalema wana Hiyo inafanyika pale. bible elobi Biblia inasema esalemaki le second mois ilifanyika asema mwezi ya pili ya deuxième année ya mwaka ya pili le 20e jour. asema siku ya 20. Or le mois ezalaka na 30 jours dans la Bible. Asema japo mwezi kuna masiku 30. Mais tabernacle ezolongwa na mabele po ekende. Asema ema inatoka pa bulongo juu na 20e jour ya second mois. Asema siku ya 20 ya mwezi. Cela veut dire tabernacle fani na mabele pendant 49 jours. Asema inekala pa bulongo kadiri ya mashiku 49. 30 ya premier mois. Asema mashiku 30 ya mwezi. 20 ya deuxième mois. Na 20 ya mwezi. Esali neti 50. Inafasa vile ezane na 50 wana eza comme ezozala démonter. Asema hiyo siku ya 50 ndio kwa vile banaita. Est-ce que possible ngale wana lobia hein? Amen. Donc tabernacle fanda 49 jours. Donc ilikala pa bulongo kadiri ya mashiku 40. Donc efanda 7 fois. Ilikala 7 mara 7. Pona kotalisa semaine ya moisson. Dieu a konesha juma fête de semaine ya moisson ezaka vous compterez 7 semaines. Asema hiyo karamu ya mavuno mutabalula maso. Donc 49e jour. Asema siku ya 40. Ndipo kosala fête ya Pentecôte. Jo mutafanya hiyo karamu ya Pentecôte. Donc comme 50e. Kama vile ya 50. Faites attention. Mufanye angi. Il y a deux Pentecôtes. Kuko ma Pentecôte mbili. Il y a premier Pentecôte. Kuko Pentecôte ya kwanza. Oyo tobikeli ya âme. Ile tuna okolewa nafsi. Omoni Eli. Tunaishi juu ya nafsi. Tangu ayebisaki Élisée. Wakati anamuonesha Elisha. Faites attention. Isa va mouvement belé. Fanya angi kuko tingizika kwa mingi. Zamba zana makambo belé. Mungu kuna mambo ya mingi. Ayebisi Élisée. Anamuonesha Elisha. Atarisi Élisée ke anaonyesha Elisha kusema l'Éternel atindi ngai. Asema wa milele ananituma. Nde Elisa lobi l'Éternel est vivant. Elisha asema wa milele ko ai. Et ton âme aussi est vivant. Nafsi yako na kotika yote. Mr. Kwachi. Okay. Twende. Wana balongwe première ville. Pale banatoka mumuji ya kwanza. Ensuite kisha baye kokoma na ville appelée Bethel. Banafika mumuji banaita Bethel. Ozona na malam? Amen. Après temps bakomi na ville babele Bethel. Pale banafika mule mumuji. Alobi lisusu même. Anasema tena pale vipi? Ya lobi nono na kotika yote. C'est Mr. Kwacha. Balongwe wana banatoka pale. Bakomi na ville appelée Jéricho. Banenda kule Yeriko. Donc babanena na ville Gilgal. Bananza kule ku Gilgal. Après baye Bethel. Kisha wanafika Bethel. Après balongwe Bethel. Kisha banatoka Betheli. Baye na Jéricho. Banenda kule Yeriko. Ezana ti 3 villes hein. Vous savez miji tatu. Mais deux premières villes eza première marche. Sasa miji ya kwanza ni kutembea kwa kwanza. Na deuxième ville na troisième ville eza neti deuxième. Asema miji ya pili na tatu inakuwa ni kutembea kwa pili. Maintenant à partir ya Jéricho. Sasa kuanzia Yeriko. Basali susu marche ti Jourdain. Banatembea wanafika pa kule Yordani. Donc eza neti 3 marches. Merci beaucoup. Iko sa vile kutembea tatu. Donc c'est que eza boye. Iko hivi. C'est qu'il faut simba. Kile inabidi ushike. Ao za Gilgal. Pale uko Gilgal. Gilgal sika bazalaki. Fashi balikuya. Balongwe Gilgal. Banatoka Gilgal. Baye Bethel. Banafika kule Bethel. Première marche. Mwendo wa kwanza. Balongwe Bethel. Banatoka Bethel. Baye Jéricho. Banafika kule Yeriko. Balongwe Jéricho. Banatoka Yeriko. Baye Jourdain. Banafika kule Yordani. Ava. Ezalaki boye. Jo vile kuya. 1,
2 nazo to marche 3 nous nabeba kutembea. Ça va? Awa na journée bakutani na 50 fils. Asema kule Yordani banakutana na wana 50. Hapana kutosha sifuru. Asema kukosa heshima kwa watu. Unakuta 50 Mungu afanye kwetu. Unafika pale unatosha na bakia 5. Na kuambia vipi? Et ça manque à respect à constitution. Kukosa adabu kuheshimia maandiko. Article besa mimi na kata constitution. Kama unabeba andiko kwa constitution. Alinea 2. Wewe unasema inatosha ile kipindi kapi. Wewe batakuacha wewe. Kana television zwa constitution kwa wapi. Pita kwa television wewe constitution. Article 10. Asa article 10. Nasema hivi ngai nena lakini emission na longoli alinea. Inatosha ya alinea 3. Hautaisha emission wewe. Aussi ça que. Hautaisha emission. Wana ya batu. Ya bantu ya bantu bongo ya zambi asa ya Mungu osana facilité huku na wepesi soki na longo unafika sikami ya tosha. Amen. Yazo kansake donc omoni notion na unaona kuanza kwa akasi na mabele mobimba anasema bulongo bushima bananjika 10 vile donc na mabele mobimba babulongo bushima ya bika 10 bako ana 10 bananjika jongo 1-0 asema 1-0 kama unatosha 0 unabakia na 1 mais 10 bako bango pe boine bananjika vile 10x donc yena mutuna ya bika 10 bako ye mukichwa kama anasema bananjika 10 jongo no biri vile baso yimenanga na lobike koma boy mena longola 0 asa kama nasema hivi tosha sasa 0 tosha 0 sasa longola tosha oyo sa ozuisa unabeba 100 kama unatosha masifuru mbili yote ile leo zake saa iko mama wewe akili yako sema bananjikaka 100 hivi donc difficulté zo utande awa asema njoo magumu yanatokea pale donc ayebi na yake anajua kusema ba chiffre ngo bakomaunga bongo bananjika paka hivi yeba ke ba chinois pe bazana ba chiffre na ba yo kusema ba chinois wao bananjika vile bananjika na chinois ba oyo ba kamwa yo amen ukifikia kushina hiyo batamshamba ba oyo bate kama unatosha 0 abajue lo hapo vile unafanya bazo bate abajue tuna chinois ne bakomadisa umuulize chinois vile bananjika 10 atakonesha Otala sota ba Mateo yoki ana mawa. Unaona? Na saka na tani kote ande wana na yoki l'église mawa. Mimi naona mhubiri wa vile nasikia kanisa buluma. Mawa vraiment. Buluma. Kwa Mateo asome malibota wa. Asema huyu mhubiri anapeleka hii kizazi wapi? Akutana na 318. Atakutana na 318. Abraham akaenda kwa délivrer Lot. Abraham anaenda kuokoa Lot. Armée à 318. Alitoka na 318 personnes. Bala moko abandi. Anaanza bala moja. Anaka plus. Inakuwa 4 plus 8. 4 plus 8. 12 les fondements. 12 inakuwa msingi. Bon, yo déjà notion na yo ça soko moni ba chiffre. Asa wewe ukile mahesabu unaweka plus. Na ukile na folie na yo. Mimi tena mashimu ya. Tika kotia plus te. Mimi tika plus. 12 oyo komi nango ilape ba chiffre. Hii 12 nayo ni mashiffre. Baki ça susu. Weka tena plus tena. Comment on peut baki ça plus? John na weke plus pale. Comment? John. Ou bien na sebe na ko chapa moins. Ou bien wewe kama moins. Poto uza solution te. Jo atolewa jibu. Yo ina ba plus kana yena fois. Wewe unataka ma plus mimi nakuwa na. Sorry fuate. Kama se fuate. Nini utino cha plus? Wewe na kusoma kwa weke plus ni. Sana les autres. Hauna sheri. Ngari aga. Utazoa espérer que na kote aga nenga na komema batu bakende likolo. Na waza mkubiri vile atabeba bantu wende kumbele. Bantu watenda na ile mahubiri ya vile. Les gens blaguent avec le Seigneur. Ce que le Seigneur demande aux dispensataires, c'est d'être fidèle. En réalité, la marche est comparable aussi na ministère. Tangu bayaki ko Luka, bayaki ko Jésus que va quitte ici car Hérode veut te tuer. Wakati wanamusha Yesu toka hapa wende Hérode anataka kukua. Na Luc 13 verset 31-33. Luka 13 mstari ya 31. Alobi va dire à Serena. Wende kamwambia ule mbweya. J'ai fait le miracle aujourd'hui. Nafanya miujiza leo. Demain. Kesho. Le troisième jour j'aurai fini. Siku ya tatu tamaliza. Alobi il faut que je marche. Inabidi nitembee. Il faut que je marche aujourd'hui. Inabidi nitembee leo. Demain. Kesho. Et le troisième jour. Na siku ya tatu. J'aurai fini. Amen. 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 Parce qu'il y a le véritable Eli. Kwa sababu Eli wa kweli yeko hapo. Amen. Elisa zalaki
comme son corps. Elisha alikuwa sawa vile mwili yake. Lui était comme l'intérieur d'Élisée. Ye alikuwa sawa vile kia ndani kia Elisha. Parce que l'église aussi est son corps. Kwa sababu kanisa pia ni mwili yake. Osona na malamu ha? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi kuelewa. Parce que Gilgal, kwa sababu Gilgal est la circoncision. Inaonyesha kutairiwa. Circoncision, kutairiwa. Chemin Jésus alekaki. Asema njia Yesu. Biso aussi tozole. Na sisi tutapita. Parce que chacun a se charger de sa croix. Asa kila muntu abebe msalaba yake. Même chemin biso tozole. Asema njia moya moja tunapita. Cela veut dire yango biso pe tozo marcher. Ni kusana sisi tunatembea. Mais to bandaka toujours na Gilgal. Tunaanza kule Gilgali. Na Josué 5. Yoshua 5. Na Gilgal. Kule Gilgal. Ndezali esika circoncision zala. Jo fashi kule kutairiwa ifanishiwa. Yango moni litie liboso Pierre. Jo ndio mahubiri ya kwanza ya Petro. Sasa ki en frère. Asema nduku. Que ferons-nous? Tutafanya nini? Aibisaki bato acte 2. Anaambia bantu matendo Gilgal. Asema muingie kule Gilgali. Amen. Repentez-vous. Mutubu. Convertissez-vous. Mugeuke mubadilike. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na mubatizwe mujina la Yesu Kristo. Ainsi vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Na mutapokea zawadi ya Roho. Comme à la maison de l'Esprit. Munakuya nyumba ya Roho. Kama munatubu, comme à la maison de Dieu. Mutakuya nyumba ya Mungu. Bethel. Bethel. Et comme maison de Dieu aza justifié. Ule anakuwa nyumba ya Mungu anahesabiwa haki. Kwa sababu Yeriko ilikuwa ni inchi. Les justes croissent comme ya palmier. Asema bale benye haki beko na komea kama vile palmier. Osona na mangaza. Amen. Ceux qui doivent ici des gens là justifiés. Kama tunakuya tunahesabiwa haki. Il faut qu'on vers Jourdain. Inabidi tuende kule Jordan. Owa kogisa 50e. Njoo uko ukutane na mwaka ya 50. Est-ce que vous avez un madame? Nazana liteo te poso na fandi hawa. Mimi shina na yeye mahubiri. Mbele ya kote. Kama mimi nekala pale, peko mambo ya mingi ya kuhubiri pale. Parce que tangu kaka bakati si. Wakati tunatambuka. Élisée a commis Israël. Elisha anakuya Israeli. Koto ezali kota coucher. Asa huku ilikuwa ni fasi ya kulalia hiyo. Chenjo tuko ku fasi hiyo. D'abord c'est son corps. Asema ni mwili. Ensuite son corps là ça devient l'église. Kisha mwili inakuwa kanisa. Osana na mara? Amen. Ezana makambo ebela. Mais nazoki onga pona expliquer que na fin ya marche. Mimi baba tunjuni kuambia sasa kumusha kutembea. Inabidi ukutane na hesabu 50. Ozona na malam? Amen. Alors, chemin oya Jourdain. Asa hiyo njia ya Jordan. Traverser Jourdain zakaneti la mort. Kutambuka Jordan kwa vile kifo. Est-ce que vous avez malam? Amen. D'abord considérez Élisée na Eli ezane mutu moko. Angalia kama vile Elisha na Elia. Kisa mtu mmoja. Asema mwili na nafsi. Yesu Kristo mumkutembea kwake. Metango asisi marche. Wakati anaisha kutembea. Naye kutembea kwake aleki étape à Jourdain la mort. Anapita kipindi ya Yordani kifo. Traverse avec son corps. Anatambuka na mwili wake. Etango azana ngambo awa. Na pale kwa kule ezangambo en réalité a manifesté ba juif na. Inakuya ni fazi ya kweli. Donc d'abord l'église bandaki na ba Pierre. Kanisa inaanza na ba Petro, ba Jean, ba Yohane, ba Jacques, ba Yakobo. Wana biso tozakite. Shetu kwake eko. Biso zaka dans la prophétie. Shetu kwa tu mkinabii. Amen. Wana ekomi Élisée wazalia. Pale nakuya Elisha ule ko pale. Élisée wazalia il faut azela la richesse ya Elia servir yele matin. Elisha ule ko pale il faut achunge hiyo utajiri ya Elia. Kama anabeba vazi. Akosukela atefa que ne vers les nations. Astesha pale bidi ende kwa mataifa. Atambuke Jordan. Amen. Ozona mala. Amen. Donc là ba Pierre. Pale ba Petro. Ba Paul. Ba Paul. Après avoir consommé koto kisha kubeba vazi. Il retourne encore parce que banarudia tena. Elisa zonga lisusu Jordan. Elisa arudia tena kule Jordan. Yango moni Paul azolo ba mombit. Jona Paul anasema lengo. Ezake na koma moko naye asamo. Nikuye pamoja naye kupitia kifo. Sasa kozonga encore Jordan. Jo kurudia Jordan. Amen. Si je puis même à sa résurrection comme un jour